आपको किसने ऑफर लगाई है? इमरान खान साहब। वजीर आजम साहब घबरा रहे हैं, हुकूमत को तो पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है। खान साहब रहा नहीं होना चाहते। वो जो एक मुलाकात हुई थी, अब भी उन्होंने नाम नहीं बना। बंदे तो है, बाकी आप समझदार हैं। मैं इमदाद सुन रहा, मेरे उड़े हुए बालों पे मत जाइएगा, क्योंकि अभी मैं कराची में हूँ। कराची में ज़रा हवा भी चल रही होती है। आप गाड़ी से उतरे तो फिर हवा ने आपके बाल चाल उड़ा देने होते हैं। बहरहाल अभी मैं जा रहा हूँ एक जगह, हैदराबाद से पहुँचा हूँ और कुछ चीज़ें देखता हुआ आ रहा था। कुछ मीटिंग्स थी तो मैंने सोचा कि फिर मैं चलते चलते ही आपसे जो हालात हाज़रा हैं उस पर बात कर लूँ। हालात हाज़रा में अभी जो नई चीज़, नई डेवलपमेंट है वो ये है कि इमरान खान साहब के लिए दावा था कि जो उनको एक ऑफ़र है कि वो खामोश हो जाएं, चुप कर जाएं, 3 माह के बाद नाअहली वापस ले लें, यानी एक हाथ दें एक हाथ लें। तो उस पर जो है वो एक व्लॉग भी मैंने किया था और उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मुझसे कुछ चीज़ें देखने में, क्योंकि सफ़र में मतलब प्रॉपर चीज़ें शायद नहीं देख पा रहा होता, तो इस वजह से। तो वो क्या थी जो एक मामला गड़बड़ मैंने किया था वो मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन अब जो इमरान खान साहब को ऑफ़र थी कि 3 माह, सिर्फ 3 माह, उसके बाद आप वापस आ जाओ पाकिस्तान की सियासत में, आपने जो कुछ करना है आप कर लो, असी तानू कुछ नहीं कमांगे, तुसी सानू कुछ ना कहना। तो अब उस पर हुकूमत जो है वो परेशान है या नहीं है, लेकिन बहरहाल हुकूमत ने सवाल कर दिया कि जी दसो आपको किसने ऑफ़र लगाई है इमरान खान साहब। पीटीआई वाले एक्सपर्ट हैं इस मामले में, प्रोपेगेंडा करने के मामले में, और फिर डट गया इमरान खान, और खान पकड़ा ही नहीं दे रहा, आर्मी चीफ तरले मिन्नतें कर रहा है, वज़ीर आज़म साहब घबरा रहे हैं। ये सारी बातें, वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो उसमें ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून वाले भी ज़रा घबरा शबरा जाते हैं। वो कहते कि वाकई कहीं इस तरह तो काम नहीं चल रहा कि हमें पता ही ना हो, बकौल मौलाना फजल रहमान, कि जी हुकूमत को तो पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है, वो तो एम ही बस बैठे हुए। तो और इमरान खान साहब को पता नहीं होता था। जब नवाज़ शरीफ साहब के साथ डील शील हो रही थी तो खान साहब को भी पता नहीं था। खान साहब को तो ये बताया गया था बकौल इमरान खान साहब के नवाज़ शरीफ साहब जेल में और उनकी तबीयत ख़राब है, और बाजवा साहब ने कहा कि जिसको भेज दो वरना हमारे गले पड़ जाएगा। ये इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे तो बाजवा ने कहा था। और फिर ये कि शेरी मज़ारी साहबा जो है मेरे सामने आकर आंसुओं के साथ रोई कि जी वो तो मर जाएंगे। तो बाद में खान साहब ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि डील हुई है, मेरे साथ हाथ हो गया, धोखा हो गया। तो वही कुछ मुस्लिम लीग नून वाले भी सोच रहे हैं कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो जब भी कोई ऐसी बात आती है तो वो ना 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 करते हुए ना सामने आते थे कि नहीं नहीं जी हमने कोई ऑफ़र नहीं की, और किसी ने की है तो हमें नहीं पता। और फिर साथ साथ ये भी कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी डील हो जाए, और उसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि खान साहब तो चाहते ही हैं कि उनकी किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो जाए। वो बरमला कह रहे हैं कि ये असल ताकत जिनके पास है, मुझे माफ़ी वहीं से मिल सकती है, मुझे कहीं और से नहीं मिलेगी। वो मुझे माफ़ कर देंगे, वो मुझे वापस ले आएंगे तो मैं आ सकता हूँ, वरना मैं वापस नहीं आ सकता। इसलिए ख़त भी लिखते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो बहरहाल जब हुआ ये था कि हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं और जो तहरीक इंसाफ के अरकान के मालिक हैं बुनियादी तौर पर, अब मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला तो लटका हुआ है ना, उसका पता नहीं है कि उस फैसले का अंत क्या होना है। उस फैसले पर अमल दरामद तो कोई करने को तैयार नहीं है। फैसला करने वाले जज खुद परेशान है, बल्कि अब वो थोड़े रह गए ना, 8 थे कि सीटें जो मखसूस पीटीआई को दी जाएँ, और फिर वो जो आज़ाद अरकान है उनको भी पीटीआई में शामिल होने का एक और मौका दिया जाए। तो वो फैसला करने वाले जज थे 8, अब वो ख़त लिखने वाले रह गए 4। तो वो फैसले का भी कुछ नहीं पता। लेकिन बहरहाल जब पीटीआई के अरकान इलेक्शन नहीं लड़ सके थे, उनको निशान नहीं दिया गया था, पीटीआई का निशान इलेक्शन कमीशन ने ले लिया था वापस, तो उसके बाद फिर जो आज़ाद अरकान पीटीआई की सपोर्ट से जीत कर आए थे तो उनके लिए कंधा पेश किया था, बल्कि इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया था कंधा इनका साहबजादा हामिद रज़ा साहब की जमात का। तो उसमें वो सारे के सारे उधर चले गए। तो इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि वो पीटीआई के अरकान जो है, जो पीटीआई के सपोर्ट से जीत कर आए, उनके जो मालिक हैं वो साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं। तो उन्होंने हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा, दावा किया कि जी खान साहब को एक ऑफ़र हुई है, और ऑफ़र ये हुई है कि जी उन्होंने वो 3 माह तक चुप कर जाएँ और उसके बाद उनकी हमारे लिए रवैया ठीक करें हमारे मुतालिक, और उसके बाद हम उनको दे देंगे, अपना डील दे देंगे और उनको उनकी अहलियत हम बहाल कर देंगे। अच्छा, हामिद मीर साहब ने वो उनके जुमले अपना
ट्वीट किए थे। तो हामिद मीर साहब क्योंकि इस तरह की बातें अमूमन करते रहते हैं कि इमरान खान साहब तो अपनी मर्ज़ी से बाहर आएंगे जब चाहेंगे, वो तो अपनी मर्ज़ी से जेल में है, यानी अदालत के फैसले, इस्टेब्लिशमेंट की चालबाजियाँ सारी कुछ हामिद मीर साहब कह रहे हैं कुछ नहीं है, ये सारा कुछ इमरान खान साहब अपने साथ खुद कर रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि मैं जेल में रहूँ। तो इस वजह से मैंने वो ज़्यादा गुफ्तगू जो की थी एक व्लॉग में इस मामले पर, वो हामिद मीर साहब पर की थी, क्योंकि हामिद मीर साहब ने कई बार कहा कि जी कई जर्नल जाके इमरान खान साहब के तरले मिन्नतें करके आए, लेकिन खान साहब रिहा नहीं होना चाहते। हमें एक इंतहाई बाखबर आदमी हमारे साथ बैठे हुए थे कुछ अर्सा पहले, उन्होंने बताया कि जी आर्मी चीफ साहब के एक सीनियर वो गए आर्मी चीफ के पास, सीनियर से मुराद के रिटायर्ड जर्नल थे वो, उन्होंने कहा उनकी करना है इमरान खान चुप, बस माफ़ी दे दो उन्होंने। तो उसके बाद जो है वो आर्मी चीफ साहब ने उनसे हेलो हाय तक बंद कर दी। उन्होंने कहा सर आप अपना काम करें, मुझे मेरा काम करने थे, और ये मामला ज़ाहिर इस तरह नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं। और फिर कुछ वो जो मुज़ाकरात हुकूमत के साथ हुए थे उसमें भी कहा जाता है कि जो ज़ाहिर हुकूमत मुज़ाकरात तो चाहती है, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ हो जाए, आर्मी चीफ कहे कि जी मुज़ाकरात नहीं करने, तो ज़ाहिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो समझते हैं कि आर्मी चीफ उनके बॉस है, तो वो कैसे मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाते, या इवन सरदार अयाज सादिक साहब जो है उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से ही मुज़ाकराती कमेटी के लिए हुकूमत को दरख्वास्त की थी, तो वो मुज़ाकरात भी उधर से हुए थे। तो बुनियादी चीज़ ये है कि मुज़ाकरात आर्मी चीफ साहब ने कुछ इस तरह के अपने जो सीनियर्स थे, कुछ अपने दोस्त थे, कुछ चाहने वाले थे, उनको दिखाने के लिए कि चलो जी आप कहते हो मुज़ाकरात कर लेते हैं, उन्होंने कर लिए थे मुज़ाकरात शुरू। तो फिर नतीजा क्या निकला था, इमरान खान ने कहा था कि जी मुझे इतने अरसे तक कमीशन दे दो, यानी 31 दिसंबर तक, वरना मुज़ाकरात से बाहर। फिर 31 दिसंबर का भी इंतज़ार नहीं किया और मुज़ाकरात से पहले ही वो बाहर हो गए। तो ये उसके बाद आर्मी चीफ ने उनको कहा, जिन्होंने उनको कहा था कि जी मुज़ाकरात कर लो, उनको कहा कि जो देख लिया जी बंदा काबिल एतबार नहीं है, इसके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फिर वो जो एक मुलाकात हुई थी पेशावर में बैरिस्टर गोहर की और अली अमीन गंडापुर साहब की आर्मी चीफ के साथ एक सिक्योरिटी मीटिंग के दौरान साइडलाइंस पर, तो उसका जो इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया कि जी हमारे रास्ते खुल गए, जी हमें इस्टेब्लिशमेंट ने जो हमारे रास्ते बंद किए हुए थे हमारे लिए वो खुल गए, और बस अब बल्ले बल्ले अपनी। तो उस पर फिर सिक्योरिटी ज़राए से खबर बाहर आई थी, उन्होंने कहा था कि जी कोई रास्ते नहीं खुले और कोई सियासी मुलाकात नहीं हुई, कोई सियासी बातचीत नहीं हुई, बातचीत हुई है तो सिक्योरिटी उमूर के ऊपर बातचीत हुई है, इससे ज़्यादा कोई बातचीत नहीं हुई। तो उसके बाद फिर वो जो बैरिस्टर गोहर ने भी कहा कि जी इमरान खान कह रहे थे कि हमारे सियासी मामला पर मुज़ाकरात हुए, लेकिन नहीं हमारे मुज़ाकरात तो सिक्योरिटी उमूर पर हुए थे। तो उसके बाद फिर आर्मी चीफ ने कहा कि नहीं, इधर कोई आप इनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये जो साहबजादा हामिद रज़ा साहब की जो गुफ्तगू है मैं उस पर वापस आता हूँ। अब उसका राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत, कोई गपशप नहीं हो रही, इमरान खान साहब खुद इस्टेब्लिशमेंट से डील चाह रहे, हुकूमत ने कोई ऑफ़र नहीं की, मामलात अदालतों में अदालतें देखेंगी। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हुकूमत ने, क्योंकि साहबजादा हामिद रज़ा ने ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब को किसने ये ऑफ़र कराई है, उन्होंने बस सिर्फ कहा कि ऑफ़र कराई। ज़ाहिर ऑफ़र फिर इस्टेब्लिशमेंट ही कराती है, जैसे मैंने पहले बताया, इतनी लंबी तमीज़ मैंने इसलिए बांधी थी कि वो ऑफ़र तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की होगी ना, हुकूमत तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करेंगे। तो वो ऑफ़र पर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारी तरफ से कोई ऐसी ऑफ़र नहीं गई, तो इस्टेब्लिशमेंट की ऑफ़र है। तो राना सनाउल्लाह साहब की आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, मेरा ख्याल है 16 दिसंबर या हाँ 16 दिसंबर की शायद, जिस दिन मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता तौर पर PTI ने पलंदा थमा दिया था हुकूमत को। 2 मुतालबात थे और उसके कोई 20-21 नुकात थे, कमीशन 9 मई और 26 नवंबर के लिए कमीशन का क़याम, और फिर रिहाइयाँ, तो उसको झूठ का पलंदा करार दिया था राना सनाउल्लाह साहब ने भी और इरफान सिद्दीकी साहब ने भी। तो हुकूमत जो है वो तो दायरे शुरू से ये समझती है कि इमरान खान साहब की डिमांड्स जायज़ नहीं है, लेकिन हुकूमत परेशान हो जाती है क्योंकि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब के उस दावे के जवाब में की गई थी कि जिसमें इमरान खान ने कहा था कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ रास्ते खुल गए, दरवाजे खुल गए, इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे लिए दरवाजे खोल लिए। तो फिर हुकूमत परेशान हो गई थी, घबरा गई थी। फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था
انہوں نے کہا تھا کہ جی اپنا یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات بھی کریں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے خفیہ ڈیل بھی کریں. تو آپ نے اگر بات کرنی ہے تو ایک طرف کریں, ایک دروازہ بند کریں, ایک دروازہ ہی کھلا رہ سکتا ہے. تو دونوں دروازے بیک وقت انہوں نے کہا نہیں کھلے رہ سکتے. تو جو رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو ہے وہ ایک تو یہ کہ جی ہمارے ساتھ کوئی ایسی ان کا رابطہ نہیں ہے پی ٹی آئی کا, ہم نے کوئی ایسی ڈیل عمران خان صاحب کو آفر نہیں کی. تو یہ ظاہر ہے وہ اسی جو میں نے گزارش کی نا کہ جب عمران خان نے کہا تھا کہ راستے کھل گئے تو فوری طور پر حکومتی جو ہے زوما وہ آ گئے سامنے, تاکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ ایسا نہ کریں, ہمیں مذاکرات کے لیے لگایا ہوا ہے اور خود بھی عمران خان کے ساتھ ڈیل چیل کر رہے ہیں, تو اس طرح نہ کریں. تو بہرحال اسٹیبلشمنٹ تو کوئی ڈیل چیل کر نہیں رہی تھی, لیکن حکومت بہت کاریگر لوگوں کی ہے, خاص طور پر مسلم لیگ نون. نواز شریف صاحب 2-3 بار نکالے جا چکے, 2-3 بار اسی طرح خاموشی کے ساتھ, 2 بار تو جیل سے چلے گئے نا باہر ڈیل کر کے, اور پھر اقتدار میں بھی واپس آ گئے. تو ان کو لگتا ہے کہ راستہ اسٹیبلشمنٹ کبھی کسی کے لیے ہمیشہ کے لیے بند نہیں کرتی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ جو ہے وہ نیا لاڈلا, نواز شریف صاحب کہتے ہیں نا نئے لاڈلے, تو دوبارہ نئے لاڈلے کو واپس نہ لے کر آیا جائے. تو اس لیے رانا ثناء اللہ صاحب نے اور حکومت نے یہ وضاحت کی ہے کہ جی ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات, کوئی گفتگو نہیں چل رہی پی ٹی آئی کی. آفر جس نے کی ہے تحریک انصاف والے, ان کا نام بتائیں. پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں آفرز ہو رہی ہیں, تو پہلے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نام نہیں بتائے, اب بھی انہوں نے نام نہیں بتائے. ایک تو یہ معاملہ تھا, اور دوسرا معاملہ جو ہے, لیکن اس معاملے کا ایک اور پہلو کہ یہ میں نے پہلے اپنے ویلاگ میں گزارش کر دی تھی کہ کوئی آفر شافر نہیں ہے, یہ صرف اور صرف جو ہوتا ہے نا رونق لگانے کے لیے. رونق لگی رہے گی نا, رونق میلہ, گفتگو کر لو, بات چیت کر لو, جے جے کار ہو جاتی ہے, ٹی وی پہ ذرا پھٹے شٹے لگ جاتے ہیں, ہم لوگ ویلاگ کر لیتے ہیں کہ لو جی آفر ہو گئی, یہ دعویٰ کر لیا, وہ دعویٰ کر لیا. تو وہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں نا, ان کو بیوقوف بنانے کے لیے 1.5 سال تک تو تحریک انصاف کے جو یوٹیوبر ہیں, ویلاگر ہیں, ٹرولز ہیں, وہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ جی عمران خان کل آزاد ہو جائیں گے, پرسوں آزاد ہو جائیں گے. پھر مذاکرات کے دوران یہ کہتے رہے کہ جی وہ عمران خان صاحب کو تو آفر فلاں ہو رہی ہے, وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. لانگ مارچ کے دوران 26 نومبر کو علیمہ خانم نے کہا کہ جی عمران خان کو تو 20 دن کے اندر آزاد کرنے کی آفر ہوئی تھی, اگر بشرا بی بھی جتھے لے کر ڈی چوک نہ جاتی تو بھائی میرا آزاد ہو جاتا اب تک. تو یہ چیزیں پی ٹی آئی اس طرح کرتی رہتی ہے تاکہ خبروں میں بھی رہیں, لیکن اس طرح کی کسی چیز میں کوئی حقیقت نہیں ہے. عاصم منیر صاحب نے کچی گولیاں نہیں کھیلی, ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان کو اہلیت واپس مل گئی تو پھر ظاہر ہے ایک ہی نہیں رہنا ہوتا ہے. پھر ایسا نہیں ہوتا وہ جو بھٹو صاحب کو ولی خان نے کہا تھا کہ بھائی بندے دو ہیں, باقی آپ سمجھدار ہیں. تو بہرحال اچھا, دوسرا معاملہ جو ہے وہ شیر افضل مروت والا, اس میں بھی ایک نیا انکشاف ہوا ہے کہ جی انہوں نے ان کو کیوں نکالا گیا. شیر افضل مروت سوال کر رہے تھے نا مجھے کیوں نکالا, تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے جن کے اوپر شیر افضل مروت کا الزام ہے, یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب. انہوں نے کہا کہ جی میں نے نہیں نکلوایا شیر افضل مروت کو, انہوں نے خود اپنے آپ کو نکلوایا ہے. وجہ وہ بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب کے متعلق جو انہوں نے بیانات دیے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت میں شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ جی عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے جو کیا سازش کہتے ہیں, وہ رجیم چینج سازش, اس میں سعودی عرب ملوث تھا. اس بیان پر عمران خان صاحب نے اچھی خاصی جھاڑ پلا دی تھی ان کو, مروت صاحب کو, اور نوٹسز وغیرہ بھی ہوئے تھے, لیکن اس سے معافی تلافی ہو گئی تھی. پھر مروت نے کہا کہ عمران خان نے مجھے جفی ڈالی, میرا منہ چوما, یہ کیا وہ کیا, اور پھر ان کو کچھ ذمہ داریاں بھی دے دی گئی تھیں. لیکن اس کے بعد بشرا بی بی نے جو بیان دیا تھا 24 نومبر کے لانگ مارچ سے پہلے کہ جب ہم سعودی عرب گئے, ننگے پاؤں گئے عمران خان صاحب اور ہم, تو کال آ گئی باجوہ صاحب کو سعودی سے کہ کیا اٹھا کے لائے ہو, ہم یہاں شریعت ختم کر رہے ہیں اور تم ایسے بندے کو لے کر آ گئے ہو جو ننگے پاؤں جو ہے وہ مسجد نبوی میں گیا ہے, اور وہ اس طرح کی دعویٰ بشرا بی بی نے کیا. تو اگر عمران خان صاحب کو بہت زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا وہ تو بشرا بی بی پر آنا چاہیے تھا, ان کو تو عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کہا. تو شیر افضل مروت کو اس بیان, جس کو کئی ماہ ہو چکے ہیں, اس بیان کی بنیاد پر انہوں نے پارٹی سے نکال دیا. مجھے نہیں لگتا شیر افضل مروت ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کو جو ہے وہ علیمہ خانم صاحبہ اور سلمان اکرم راجہ نے نکلوایا ہے, اور یہی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں فواد چودھری کے واپسی کے راستے روک کر کھڑے ہوئے ہیں. فواد چودھری پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مجھے واپسی مل جائے, میں آ جاؤں, لیکن وہ عمران خان صاحب کو جا کر کہتے ہیں کہ فواد آئے گا تو پھر ہم نہیں کام کریں گے. تو پھر عمران خان صاحب فی الحال تو ان کے بارے میں, ان کے مفاد میں جو ہے وہ یہ ہیں سلمان اکرم راجہ وغیرہ, تو وہ نہیں فواد چودھری کو
واپس آنے دینا چاہ رہے ہیں. لہٰذا فواد چودھری نے بات شروع کر دیا ہوا ہے کہ یہ چندہ چور ہے, منی لانڈرر ہے, یہ سیکریٹری جنرل نہیں ہے, یہ تو کام کرتے ہیں منی لانڈرنگ کرنے والوں کی سہولت کار کا کام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی انہوں نے سہولت کاری کی, سلمان اکرم راجہ نے, اور یہی ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب کی اسی طرح کی سہولت کاری کر رہے ہوں گے کہ پھر وہ فواد چودھری کی قربانیاں عمران خان بھول گئے اور انہوں نے سلمان اکرم راجہ کی بات سن لی. لیکن لانگ ٹرم فواد چودھری کی بات جو ہے نا وہ رہے گی, کیونکہ جو فائدہ فواد چودھری پولیٹیکلی عمران خان صاحب کو دے سکتے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں دے سکتے, بلکہ راجہ صاحب کے اوپر تو بھی سوالات کھڑے ہو گئے کہ بھائی وہ وکالت کر بھی رہے ہیں عمران خان صاحب کی یا کچھ اور کر رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.